kini nga sagbot gitawag ni sa Tagalog og pansit-pansitan, pero di sa Bisaya ang pangalan ni sinaw-sinaw. Dako kay ni katabang mong sagbot, labi na sa mga tawo nga nanay mga sakit tong nag-maintenance og tambal sa doktor, labi nitong mga high blood nga forever na mag-maintain sa ilang tambal sa high blood, nga may posibilidad nga mapiktahan nilang kidney. Kini nga sagbot dako kay ni katabang mawasingan or malimpihan atong kidney. Ang imong himuon ani lagaon nimo tapos pumagis pag inom ani 3 times a day. Isa sa buntag sa di pa ka mahaw, isa ka baso sa udto sa di pa ka maniudto, ug isa ka baso sa gabi sa di pa ka manihapon. O nana ra pag ni pamagi pag inom. Imo na ni pakuluan o pabukalan og 15 minutes, sulod sa 15 minutes ug imo ning habaon tanggalon. Katuro sa baw imo pabugnaon, mo imong imnon. O paki-like share na lang mga idol para may bawaan pud sa uban. Labi na itong mga tao nga nag-maintenance sa tambal sa doktor. Aron dako po ning katabang idol makawasing makalimpyo sa kidney. Kay mao ni kong ginagamit ng idol kay napo ko maintenance mga idol nga tambal ka sa doktor. Thank you for watching mga idol. Like, share please. Bye bye.